Bismillahirrahmanirrahim. To Unit 2. Seeking confirmation, synonyms and antonyms. Informal letters, listening to a lecture and taking notes. पढ़ते हैं. Confirmation हासिल करने के लिए sometimes we want to know the truth behind what we heard or read. बाज़ औक़ात हम जब हम जो हम पढ़ रहे होते हैं या फिर सुन रहे होते हैं उनके पीछे की सच्चाई को कंफर्म करने के लिए हम वो कंफर्म करना चाहते हैं. Sometimes we need to confirm or verify that the doubts and thoughts in our minds, and so we ask for confirmation. जब हमारे पास हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शक होते हैं अब या फिर कुछ ख्यालात होते हैं हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, उसको कंफर्मेशन के लिए हम फिर दूसरों से पूछते हैं. आस्क फॉर कंफर्मेशन, इसको कहते हैं सीकिंग कंफर्मेशन. We need to know exactly what happened, who said something, and what is being planned on. For all these matters, we need to see confirmation. अब फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, कोई बात है, कोई शक है, तो उसके पूरा वाक़या पूछने के लिए या फिर उसके जो कंडीशन जो वहाँ पर हुआ है उसको पूरा समझने के लिए हम दूसरे से पूछते हैं. इसको कहते हैं सीकिंग कंफर्मेशन. And this unit you will learn some of the ways in which we can ask for confirmation. In a situation, a high-ranking government officer has been shot dead outside his house in Islamabad. A newspaper reporter is asking the superintendent police some questions about the incident. Listen to their conversation and notice how the reporter is asking questions to seek confirmation. अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर को किसी ने इस्लामाबाद में उसके हाउस के बाहर गोली मार दी है, ठोक दिया है. तो एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर सुपरिटेंडेंट पुलिस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं. न्यूज़पेपर रिपोर्टर पूछता है, एसपी साहब, व्हेन एग्जैक्टली वाज मिस्टर बट शॉट? एसपी साहब, मिस्टर बट को कब मारा गया? सुपरिटेंडेंट पुलिस, ये भी कंफर्मेशन, ये उसके दिमाग में ये ख्याल है, उसने सिर्फ सुना है कि ये हुआ है, तो वो खुद भी देखने के लिए और बाकी लोगों को भी दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, कंफर्मेशन करवाने के लिए वो उससे सवाल पूछ रहा है. तो पुलिस कहता है 8:30 दिस मॉर्निंग, आज सुबह 8:30 पे. न्यूज़पेपर रिपोर्टर, where did it happen? Outside his house. He was leaving for work. He turned around to say goodbye to his wife, and that moment he was fired upon. What weapon was used? An AK-47. Was there anyone else in the street at the time? Yes, there were a few witnesses. So, have you a description? Yes, I felt like a good description. SP Sahib, it's unbelievable. How can a man shoot someone in broad daylight in the center of Islamabad and get away with it? SP. Well, these criminals can't do anything. The man who was wearing a grey shalwar kameez and a black shawl walked past the minister's house, took the gun from under his shawl, fired at the minister indiscriminately as soon as he came out of his house, and simply walked away. He did not run. Those who saw the incident ran to help the minister. Nobody followed the man because he had a gun. अब यहाँ ये सीकिंग कंफर्मेशन के लिए कुछ सवाल पूछ रहा है, पूरा जानने के लिए, पूरा हाल अहवाल के बारे में जानने के लिए, पूरे हादसे के बारे में जानने के लिए वो सवाल पूछ रहा है और उसे आंसर्स मिल रहे हैं. He just walked away. क्या वो भाग गया? Yes, I believe so. हाँ, वो भाग गया. Incredible. Right, यकीनी. Yes, it is, isn't it? Do you suspect anyone or the motive behind the murder? क्या आपको किसी पर शक है या फिर इसके पीछे का वजह पता है? At the moment, we are unable to make any decision. फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते. यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं डायलॉग से. So, have you a description? ये कंफर्मेशन के लिए. He just walked away. Surprise. यहाँ पर सरप्राइज शो कर रहा है वो. Reporter did not say or used any question form. उसने कोई क्वेश्चंस का फॉर्म नहीं पूछा. Do you have a description? देखिए, Do you have a description? Have you got a description? इस तरह के आंसर उसने नहीं पूछा, उसने कंफर्मेशन के लिए पूछा. So you have a description? कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, सवाल नहीं पूछ रहा. He did not use the question form. Instead, he used a statement form because he actually knew the answer. He did not ask a real question but rather checked or confirmed the information
that he already knew or had guessed. This brings us to study some more question types. We have finished 8 types of question in the unit 1. We will continue with type 9 questions. यहाँ पर हम अब और क्वेश्चन टाइप्स पढ़ेंगे. The reporter asked, so you have a description? He is actually asking, so do you have a description? अब यहाँ वो स्टेटमेंट फॉर्म यूज़ करना है, लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन पे फॉर्म करेंगे, so do you have description? He was actually confirming that what he has heard, and when the SP told him that the murderer walked away, the reporter expressed surprise and reconfirmed the confirmation and said, he just walked away. He is actually saying, did he just walked away? Type 10. Read this example. She is a beautiful girl, isn't she? Yes, she is. It's such a pleasant weather, isn't? Yes, it is. These questions are called tag questions. We often use tag questions to seek agreement or confirmation. For example, I might say, it's a lovely day, isn't it? यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर उसके बारे में पूछा जा रहा है. जैसा कि पहले बोला गया है कि ये एक खूबसूरत लड़की है, क्या वो नहीं है? पहले बोला गया है, फिर कंफर्मेशन के लिए दूसरे से पूछा जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है कि ये एक खुशगवार मौसम है, क्या नहीं है? तो इस तरह वो कंफर्मेशन पूछ रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये फिर आप ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप वहाँ पर पढ़ लें. Synonyms and antonyms. Synonyms are words with similar or identical meanings. Antonyms are words with opposite meanings. Read some example of synonyms, baby and infant. यहाँ पर कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिसके सेम मानी होते हैं, उसको कहते हैं synonyms. Synonyms: baby and infant, student and pupil, pretty and attractive, smart and intelligent, sick and ill, funny and humorous, died and expired. अब ये जो वर्ड्स भी दिए गए हैं इन सब के सेम ही मतलब है, इसको कहते हैं synonyms. Read some example of antonyms. अब ये जो हैं antonyms, ये मुखालिफ वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जैसे कि डेड लाइव, जिंदा मुर्दा, मुर्दा जिंदा, near and far, war and peace, tremendous and awful, big and little, start and finish. अब ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं. एक्सरसाइजेस ये फिर आप बाद में कर लें, अभी टाइम इतना नहीं है. इनफॉर्मल लेटर्स. लेटर्स पर आते हैं. लेटर्स लिखने कैसे हैं? द एड्रेस. The sender address should be put in the top right hand corner of the letter. एड्रेस जब आप लिख रहे होते हैं तो सेंडर का एड्रेस टॉप राइट में, राइट हैंड की तरफ टॉप में होना चाहिए. Every letter must have the sender's address. हर लेटर में सेंडर का एड्रेस होना चाहिए. Now look closely and how each item in the address is written. अब एड्रेस में क्या क्या होना चाहिए तो वो बताया जा रहा है. The house number, for example house number 51, 4. स्ट्रीट नंबर और नेम इफ़ एनी. अगर स्ट्रीट का नंबर हो या फिर पहले तो हाउस नंबर लिखना है, फिर स्ट्रीट नंबर लिखना है या फिर नेम लिखना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो रहा है नॉर्स कॉलोनी. ये टाउन और सिटी, फिर टाउन या फिर सिटी का नाम लिखना है. द नेम ऑफ द कंट्री, ये आपने तब लिखना है जब आपने इंटरनेशनल लेटर लिखना हो. और फिर द डेट फॉलोज आफ्टर द फुल एड्रेस इज़ कम्प्लीट. फिर उसके नीचे डेट लिखना है जब आप एड्रेस पूरा लिख लें, उसके बाद आपने डेट लिखना. Personal letters and also known as friendly letters normally have 5 parts. जो पर्सनल लेटर्स होते हैं जिसको फ्रेंडली लेटर्स भी कहा जाता है, उसके 5 पार्ट्स होते हैं. द हेडिंग, द ग्रीटिंग और सल्यूटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल. द बॉडी, द कम्प्लीमेंटरी क्लॉज, द सिग्नेचर लाइन. इसमें ये 5 चीज़ें होनी चाहिए. पहले तो हेडिंग है, फिर ग्रीटिंग या ग्रीटिंग होनी चाहिए, फिर बॉडी जिसके लिए आपने एड्रेस जिसके लिए आपने लिखा हुआ है लेटर, फिर द कम्प्लीमेंट क्लॉज अच्छी तरह क्लोज करना है, फिनिशिंग करना है, और फिर सिग्नेचर लाइन करनी है, सिग्नेचर लाइन बनाना है. तो इस तरह लेटर का आपका कंफर्म हो जाएगा, फॉर्म हो जाता है. आगे यूनिट्स में इसका पूरा पढ़ेंगे. लिसनिंग टू लेक्चर एंड टेकिंग नोट्स. किसी लेक्चर को सुनना और उस पर नोट्स लिख.
لیکچر کو سننا اور نوٹ کرنا. لسننگ از این ایکٹیو پروسیس نیڈس اور کنسنٹریشن. لسننگ ایک ایکٹیو پروسیس ہے جس کے لیے آپ کو کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. لسننگ ٹو لیکچر اینڈ ٹیکنگ نوٹس ریکوائر یو ٹو ایکٹیولی لسن اینڈ پارٹیسپیٹ. یہ کرنے کے لیے آپ نے کھلے دماغ سے ایکٹیو ہو کے لیکچر کو سننا ہے. اف یو آر گڈ taking notes then you will understand and remember the content of lecture fairly well. اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے, آپ ایکٹیولی لسن کریں گے اور نوٹس لیں گے, نوٹ کریں گے, تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یو ہیو ٹو لسن ٹو لیکچر اسپیشلی ایٹ دی کالج لیول. کالج لیول میں آپ نے اسپیشلی کالج کو لیکچرس کو غور سے سننا ہے. دے کین پرووائڈ یو with most of the material you will need for the test and exams. A lot of students think that lectures are often more valuable than the textbook since the lecture is usually explaining in great detail. لیکچر یہاں پر آپ کے پاس آپ کے بہت کام آنے والا ہے. یہ آپ کو اس میں آپ کو آگے آنے والے ٹیسٹ ایکسرسائزز وغیرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اس کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے. سو لسننگ ٹو لیکچر اینڈ ٹیکنگ نوٹس ول بی ریئلی بینیفیشیل ان دا لانگ رن. تو یہ بہت ضروری کام ہے. واٹ از نوٹ ٹیکنگ؟ نوٹ ٹیکنگ انوالوز لسننگ ٹو دی لیکچر اینڈ سمرائزنگ ان یور اون ورڈز واٹ از سیڈ ڈیورنگ دی لیکچر. اب یہاں پر نوٹ کیسے لکھنا ہے, نوٹ کیسے لکھنا ہے, نوٹ کیسے لینا ہے. تو اگر آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے, سننا ہے, سمجھنا ہے, پھر اپنے ورڈز میں اپنے ساتھ شارٹلی لکھنا ہے, تو آپ کے پاس نوٹ ہو جائے گا. تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے, اس کو پڑھیں گے, تو پھر آپ کے ڈائریکٹلی پھر آپ کا جو مائنڈ ہوگا وہ لیکچرر کی باتوں کی طرف جائے گا, تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. یو کین ناٹ رائٹ ڈاؤن ایوری تھنگ دیٹ از سیڈ. جو کچھ سنایا جا رہا ہے, جو کچھ بتایا جا رہا ہے, وہ سب آپ نہیں لکھ سکتے. Now should you do so. Remember, your task should be note down the essential and key points. آپ نے صرف key points اور essential information note کرنی ہے. Just receive possibly without understanding it. Here are some useful tips that can help you become an effective listener and note taker. یہ وہ ٹپس دی جا رہی ہیں. Before you listen to the lecture, develop a proper mindset towards listening. سب سے پہلے آپ نے لیکچر سننے سے پہلے, اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے دماغ کو بالکل پرسکون کرنا ہے اور لسننگ کی طرف دھیان دینا ہے. انہینس یور فزیکل اینڈ مینٹل alertness and develop an eye contact with the speaker. اسپیکر کے ساتھ آئی کنٹیکٹ بنانا ہے اور خود کو ایکٹیو رکھنا ہے, الرٹ رکھنا ہے. چوز اے نائس لکنگ نوٹ بک دیٹ ول انکریج یو ٹو ٹیک نوٹس. اب آپ نے ایک بہترین سی نوٹ بک ڈھونڈنی ہے, بہترین نوٹ بک کا انتظام کرنا ہے تاکہ آپ کو اس میں لکھنے کا دل چاہے. ڈو سم پریور ریڈنگ, اور پہلے سے کچھ نہ کچھ ریڈنگ بھی کر لینی ہے. اور وائل یو لسن ٹو جب آپ لیکچر سن رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, پے اٹینشن ٹو دی اسپیکر فار وربل, پوسچرل اینڈ ویژول کلوز ٹورڈز امپورٹنٹ. اب آپ نے اس کو اٹینشن دینا ہے, اسپیکر کو اٹینشن دینا ہے کہ وہ کس طرح کیا بات کر رہا ہے اور کون سے ٹاپکس ضروری ہیں. لیبل امپورٹنٹ پوائنٹس کو لیبل کریں. اف یو لیکچر از این ایکسنٹ آف you find hard to understand or has manners you find distracting, relax and attend even more carefully to the content of. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ نے اور غور کرنا ہے, اور دھیان دینا ہے, اور فوکس کرنا ہے, بالکل ریلیکس ہو گئے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا. when possible note the lecture into your own. جب بھی پاسبل ہو آپ اس لیکچر کو اپنے پاس اپنے ورڈز میں نوٹ کریں. add visual clues to identify part notes, for example using underlining, asterisks, arrows, boxes, bubbles, color highlighting. اب یہاں پر آپ نے کچھ ہائی لائٹنگ بھی کرنی ہے, جو زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہو, زیادہ امپورٹنٹ نوٹس ہو, اس پہ آپ نے مارک کرنا ہے کسی طرح. آسک کویشچن اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ اسپیکر سے پوچھ سکتے ہیں. ایڈ یور اون آئیڈیاز اینڈ ریفلیکشنز کیپنگ دیم سیپریٹ فرام دی دوز آف دی اسپیکر. اب اگر آپ ایک طرف آپ اپنے نوٹس بناتے ہیں, اپنے پاس نوٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے دماغ میں اپنے آئیڈیا آ رہے ہیں, تو وہ بھی آپ سائڈ میں لکھ لیں. جس طرح ہمیں بچپن میں کہا جاتا ہے کہ آپ رف عمل میں کریں, تو اس طرح کر سکتے ہیں آپ. واچ آؤٹ فار دی پوائنٹ دیٹ آر emphasized or repeated by the lecturer. These are likely to come in your test or exam. جو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اس پہ آپ نے خاص فوکس کرنا ہے, کیونکہ وہ شاید آپ کے پیپر میں آئے.
after you listen to lecture. پہلے ہوا before lecture, پھر ہوا while listening to lecture, پھر یہ ہے after you listen to lecture. Review your notes. سب سے پہلے آپ اپنی نوٹس کو ریویو کریں. پھر ان مسنگ پوائنٹس جو آپ سے مس ہوا ہے یا پھر آپ نے غلط لکھا ہے اس کو آپ ٹھیک کر لیں. ایڈٹ یور نوٹس, لیبلنگ مین پوائنٹس اس طرح یہی ہے. اب نظر ڈالیں جو کمی ہے یا پھر جو مسنگ ہے یا پھر جو آپ نے غلط لکھا ہے اس کو ٹھیک کریں, اور اپنے کچھ پاسبل ٹیسٹ کویشچنس بنا کے اس کو سالو کریں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ.